हाय पिलाने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी मानसांग बईर गसागु और लसागु विषय 6 नंबर ठारू 6 नंबर पढ़ा। पूर्व भिडियो में पढ़ी 1 नंबर 5 नंबर पर्यंत 6 नंबर क्वेश्चन कौन देखा। गोटे आयतकार घर चटाणर सामान मापर मरागार मार्बल बिछाई हम। चटाणर लंब 20 मीटर 16 सेंटीमीटर एवं ओसार 15 मीटर 60 सेंटीमीटर हेले अति कम केते खंड मार्बल लगे। प्रथम कौन कर प्रथम चटाण लंब दे 6 नंबर चटाण लंब देला के 20 मीटर 16 सेंटीमीटर 20 मीटर टाक सेंटीमीटर करदेव। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 20 मीटर 20 2 बसदेल प्लस 16 2000 प्लस 16 2016 सेमी होगा। यार ओसार देती तो ओसार 15 मीटर 60 सेंटीमीटर ताने कौन कर 15 मीटर जे 1500 प्लस 60 1560 सेंटीमीटर। आम ये लसा काटिदेवा लसा गसा काटिदेवा गसा काटिया 2016 1560 है तो 2 पकईदेव 2 के 2 0 0 2 8 16 के 2 7 14 1 6 रहा 2 8 16 0 है 2 पकईदेव 2 5 10 0 0 बसला 2 4 8 2 3 6 1 रहा 18 2 9 18 0 2 2 दुणे 4 1 बढ़ला 10 2 5 10 पुणी 2 दुणे 4 के 2 1 2 आगे बढ़ला 1 ये 19 2 9 18 आगे बढ़ला 2 5 10 3 के पुणी पकड़ा 3 8 24 24 रहा 1 2 312 318 18 1 रहा 15 3 5 15 गसागु गसागु लिखिदेवा गसागु लिखिदेवा है गसागु कौन दे लिखा जे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 जो 24 2 4 2 8 3 24 वर्गाकार मार्बल लंब के 24 है तो मार्बल संख्या जो आयतकार चटाण क्षेत्रफल वर्गाकार चटाण क्षेत्रफल है। आयतकार चटाण क्षेत्रफल वर्गाकार चटाण क्षेत्रफल आयतकार चटाण क्षेत्रफल दैर्घ्य गुणन प्रस्थ दैर्घ्य के 2016 प्रस्थ देता 65 लगे आटा लंब 24 24 इंटू 24 लिखिद है कटे 24 द्वारा है 24 कटेले के 84 मिले 24 कटेले पुणी 65 मिले 84 65 को गुणीदेव ये 5460 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पढ़ा 8 नंबर कौन देखा 8 नंबर देगी गला 2 3 है तो 2 3 8 नंबर 7 नंबर पढ़ा 7 नंबर कौन देगी 271 और 1013 को क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा है तो 271 और 1013 क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा भाग कले प्रत्येक स्थल में 5 रहा तो प्रथम कौन कर भागश रही मैंने कौन कर 271 5 पढ़ीदेव 1013 5 पढ़ 271 5 पढ़ 266 1013 5 पढ़े 1008 266 1008 कौन काढ़ गसा काटिदेव 2 के 2 2 3 6 2 3 6 पुणी 2 5 10 0 2 4 8 7 के 7 और 6 रहा 7 9 63 7 7 7 50 1 रहा 7 दुणे 14 मैंने गसा के मिले 7 दुणे 14 है संख्याटी 14 होगा। प्रश्न नंबर 8 को जी प्रश्न नंबर 8 कौन कही 2 3 2 3 4 5 6 7 लसा काढ़ अति सहज लसा काटिदेवा पसंद कर लसा काढ़ापी 2 3 4 5 6 7 लसा काढ़ 2 के 2 3 को 3 रहा 2 दुणे 4 5 5 रहा 2 3 6 7 1 बसदेवा 3 पकईदेवा 3 के 3 2 लेदेवा और 5 लेदेवा 3 के 3 साइड लसा को मिल 2 गुण 3 गुण 2 गुण 5 गुण 7 2 3 6 दुणे 12 12 5 60 7 42 420 ये उत्तरटा 420। प्रश्न नंबर 9 पढ़ा प्रश्न नंबर 9 कौन देती है 3टी संख्यार गसागु 3टी संख्यार लसागु 180 और गसागु 3 गोटे संख्या 12 है आ गोटे 15 है तृतीय संख्याटी के
ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ 180ର ଲସାଗୁ କାଟିଦେବା ହେଲା ତ। 180ର ଲସାଗୁ କାଟିଦେବା, 2 2 × 8 0, ପୁଣି 2 2 4 8, 2 5 10, ଏକ ରହିଥିଲା 10 ହେଲା, ତାପରେ 5 9 45, 3 3 9 ଲେଖିଦେଲ। 180ର ଗୁଣନ ଲେଖିଦେବ, ଗୁଣନ ଗୁଣେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲସାଗୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଲେଖିଦେବ, 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 3 ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 12 ଦେଇଥିଲା, 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 3, 2 ଗୁଣ 4 3 12 ହେଇଗଲା, ତାର 15 ଦେଲା, 3 × 5 15, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ତା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ 3 9 ହେବ ହେଲା ତ, କେତେ ହେବ 3 ଗୁଣ 3 9 ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10କୁ ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହା 2 3 4 5 6 7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, 2 3 4 5 6 7ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲେ। 2 3 4 5 6 7ର ଲସାଗୁ ହେଲା ତ କେତେ ହେବ, ଏଇଠି ଆମେ ପକାଇଛନ୍ତି ଲସାଗୁ କାଟିଛନ୍ତି, 2 2 3 ରହିଲା, 2 2 4 5 2 3 6 7 ରହିଲା, ତାପରେ 3 ପକାଇଦେବ, 1 1 1 ପୁଣି 3 3 2 ରହିଲା, 5 ରହିଲା, 3 3 ପକାଇଦେଲ, ତାପରେ 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ 2 3 6 6 2 12 12 60 7 40 420 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା, 10 କ'ଣ କହିଥିଲା, ପାଞ୍ଚଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲା, ପାଞ୍ଚଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 1 4ଟା 0, ତାପରେ ଦେଖ ହରଣ 420 ହେଲା। ତାପରେ ହରିଦେବ, 420 ଦୁଣେ କେତେ ହେଇଗଲା 840, 840ର 0 0 ହେଲା, ତାପରେ 10 4 ଗଲା 6, ଏଠି 9ରୁ 8 ଗଲା 1 ହେଲା, 1600 ହେଲା, 420 3 ହେଲା କେତେ 1260 ହେଲା, 340 ବଳିଲା ହେଲା ତ। ମାନେ 10,000 ଫେରାଣ 340, 9,660, ଆଉ 9,660ର 420 ମିଶାଇ ଦେବ, 10,080 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ହେଲା। କହିଲା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 30 ଓ ଗସାଗୁ 6 ଏଇଭଳି କେତେ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, 30 ଦ୍ୱାରା 5 ହରିଦେବ, 30 ଦ୍ୱାରା 5 ହରିଦେବ, କେତେ ହେଲା 30 ଦ୍ୱାରା 6 ହରିଦେବ, ଯେଉଁଟା ଗସାଗୁ ଦେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ ଦେଇଥିଲା କେତେ 30, ଗସାଗୁ 6 ହରିଦେବ, 6ଟା କେତେ ବାହାରିଲା 5 ବାହାରିଲା। ତାପରେ 5 ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଯୋଗଫଳ, ତାହେଲେ 4 + 1 3 + 2, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ 5 ବାହାରିଲା, 4 + 1 3 + 2 ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା 4, ଯେଉଁ ଗସାଗୁ ଦେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ତା ସହିତ 4 ସହିତ 6 ଗୁଣ ଦେବ, 24 ହେଇଗଲା, ତାପରେ 1 ସହିତ 6 ଗୁଣ ଦେବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ସେ ଗସାଗୁ 6 ଦେଇଥିବ, 3 ଗୁଣ 6 କରିଦେବ 18, 9 12 ହେଲା ତ। ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହେଇପାରିବ ହେଲା ତ, ଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ବା 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ 1 ରହିବ, ମାତ୍ର 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ରହିବ ହେଲା। ମାନେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ବା 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ 1 ରହିବ, ମାତ୍ର 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ରହିବ ହେଲା। କରିବା ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ 10 ଆଉ 15 10 15ର ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ କାଟିଦେବ। କ'ଣ କରିବ, 10 ଆଉ 15 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ, 10 15 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ, କେତେ ବାହାରିବ 10 5 ଜଣ 10 5 3 15, 5 ଜଣ 10 3 30, ଲସାଗୁ 30 ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ 30 × 1 + 1, ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ବୋଲିକି କହିଥିଲା, 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ 1 ରହିବ ଭାଗଶେଷ, 30 × 1 + 1 କେତେ 31 ହେଲା, ପୁଣି 30 × 2 + 1 କେତେ 61, ଏଇଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। 30 × 3 + 1 ହେଲା 91, ଏଇଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 7 7 21, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା 91, ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା 91। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 120, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 120 ଓ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 40ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ 40ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ 120 ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ, 212 0, ତାପରେ 2 3 6 0 ବସାଇ ଦେବ, ତାପରେ 2 × 2 ଆଉ 1 ବଳିଲା, 2 15 ବାହାରିଲା, 3 × 15, 120 ଲସାଗୁ 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବ, 2 × 2 × 2 3ଟା 2 ଲାଗିବ, ଗୋଟେ 3 ଲାଗିଦେବ, କେତେ 24 ହେଲା। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 2 × 3 × 5 ଲାଗିଦେବ 30 ହେଲା। ଆମର କେତେରୁ ଅଧିକା ହେବନି, 40ରୁ ଅଧିକା ନ ହେବ, ବାହାରିଲା ଗୋଟେ 24 ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ 30 ବାହାରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆମେ 14କୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା,
14 नंबर थिला जणे पिला को दिन को 60 पैसा संचय करे जणे पिला दिन को 60 पैसा संचय करे है से पूर्ण संख्या टंका संचय करने के दिन समय लगे 14 नंबर करवा चलो देख पूर्ण संख्या टंका मान के 1 टंका 1 टंका 100 पैसा दिन को संचय करे के 60 पैसा 60 और 100 पैसार लसागु काढ़ 60 और 100 पैसार लसागु 60 100 लसागु काढ़ है तो 60 100 10 10 60 10 10 100 तापर 2 3 6 2 5 10 है लिखिदेव लसागु 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है 10 दुणे 20 30 10 दुणे 20 20 30 60 60 300 60 पैसा संचय करे एक दिन 300 पैसा संचय कर 300 हरण 60 60 पंचा 300 सॉरी 5 दिन तापर बढ़िया 15 नंबर 3टी परस्पर मौलिक संख्यार लसागु 455 गोटे संख्या 13 और आउ गोटे संख्या 7 ए तृतीय संख्याटी केते गोटे संख्या गुणन अन्य संख्या है तो गोटे संख्या गुणन अन्य संख्या इज 13 इंटू 7 देखा लगे नक तुम प्रथम द्वितीय तृतीय संख्या लिखिदेल जो 455 लिखिदेल तापर 13 इंटू 7 इंटू तृतीय संख्या प्रथम संख्या जगह 13 बसईदेल द्वितीय संख्या जगह 7 बसईदेल तृतीय संख्या लिखिदेल 455 है तृतीय संख्या जो 13 7 को गुणी हरीज हल्ला पर कटेदेव के 13 7 कटाओ 742 है 742 है 3 7 5 35 तापर 13 5 65 उत्तर के बाहर 5 प्रश्न नंबर 16 दुईटी संख्या मध्य बड़ संख्यार 2 गुण जेते सान संख्यार 3 गुण सेते जदि सान संख्या 60 हुए तेज से गसाऊ केते देख ताले बड़ संख्यार 2 गुण जेते बड़ संख्यार 2 गुण सान संख्यार 3 गुण है तो बड़ संख्या जो 2 गुण होता है हरीगला के 3 2 होगा सान संख्या जो सान संख्या 60 देती सान संख्या 60 देला सान संख्या जगह 60 तुम बसई दियो बसई देला के इंटू 3 2 तापर 2 कटि दियो 2 3 6 0 है 30 3 90 ताने बड़ संख्या 90 होगा तापर कौन कहला दुटा लसा काढ़ा 60 और 90 लसागु 60 लसागु के हम 3 दुणे 6 0 पुणी 3 3 9 पुणी 0 बोल तापर के 10 दुणे 20 10 3 30 तापर है के 10 3 30 10 3 30 गसागु बाहर करिए 10 3 30 ताने उत्तर के 30 है दुईटी संख्यार जोगफल 42 और लसागु 72 दुईटी संख्या केते दुईटी संख्यार जोगफल 42 लसागु 72 संख्या दुईटी केते देखो प्रथम 72 गुण नियोग काटदेव है 72 1 इंटू 72 तापर 2 इंटू 36 तापर 3 इंटू 24 4 इंटू 18 तापर 6 इंटू 12 8 इंटू 9 8 इंटू 9 तापर लिखिदेव गुण नियोग काटदेव 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 तेना संख्या दुटी पाखापाखि संख्या दुटी कौटा हम 18 और 24 हम है मिशन के कहला मिशन कहला 42 हम तेना के 8 4 12 2 3 4 42 हो लसा बार कले 72 हो 18 नंबर प्रश्न कौन दे 3 अंक विशिष्ट के क्षुद्र संख्या को 8 10 20 द्वारा भाग कले भागश यथाक्रमे 5 7 17 हम है तो 18 नंबर कौन करा देख प्रथम 8 रु 5 फेट देव 3 हम तापर 10 रु 7 फेट देव 3 है पुणी 20 रु 7 फेट देव है 8 10 20